FUNDA Podcast. 5 y 10. La FUNDA Podcast. 5 y 10. La FUNDA Podcast. Bienvenido a mi canal, La Funda Podcast. Ustedes saben que siempre se le agradece cada vez que uno está viendo el contenido de nosotros. Estamos aquí activos. You guys know this is the Back Podcast. I appreciate every time you guys are subscribing, sharing, commenting. You know it's all love. Venimos con un par de vainas diferentes hoy. Aquí hoy tengo al hijo mío. Alexander, dile que lo que. Dile quién tú eres. What's good? I'm Young Buzz, and I'm 10 years old, born in Salem, from Mass. Activo. Tú eres dominicano, porque ¿cuál es la pámpara? Yo soy dominicano. A ver, ustedes escucharon la vuelta, ¿verdad? Ya. Señores, hoy venimos con una vaina, ¿saben quién es Rochy, verdad? Bueno, ok. Hoy venimos con una vaina, un par de temas diferentes, pero hoy voy a empezar con Rochy. Quiero decir, felicidades a Rochy RD, que está matando la liga en Nicaragua. Oye, fiesta soldado, con un tro de gente. Y ya tú sabes que uno, es lo que yo digo, el dominicano tiene que saber y también tiene que pensar que la música no solamente se queda en un solo lado, hay que llevarlo para otro lado, para que la gente vea, para que la gente le lleguen al flow de uno. Entonces, Rochy está rompiendo la liga ya. Felicidades. Estoy viendo que está haciendo lo buen hecho. No se está metiendo en lío. Estoy viendo un par de vainas con la demente y él, pero vamos a soltar eso, que yo no ando en chisme. Rochy, sigue tu carrera y ya tú sabes. Señores, quiero felicitar a los hijos del Alfa, a Fendi y al hombre serio. Oye, se pasaron con esa canción. You heard that song, right? Yeah. Vamos a ponerle un poquito aquí. No vamos a poner mucho, vamos a ponerle un poquito aquí. Y yo quiero que el hijo mío me diga a mí qué él piensa de esa canción. I want my son to tell me what kind of song this is, what he feel about it, what you know what I mean. How can you dance to it? Listen to it, Alex. I know you heard it, but listen to it again and you could tell me. What do you think about this song? Like, you think like you get like is that crumping music? You think that's like that what little Uzi does, like what his little dance, like what kind of music you think that is? What can you do to that? I say I think it's like a mix of like sturdy. Yep. Or like little Uzi. Okay. Like a little Uzi dance, yeah. Okay. But so you think it's like a thing to get sturdy to, right? Yeah, like a mix, yeah. Okay. Ya escucharon. Ustedes saben que el chamaquito está prendido con la pámpara. Ya él está claro de la vuelta. Felicidades a los chamaquitos, de verdad. Que por cierto, en menos de 2 semanas cogió como 10 millones de views. ¿Me entiendes? Claro, están ahí con su papá, porque y ahí tienen ¿cómo te digo? Tienen el poder para coger esos views. Pero son los primeros chamaquitos, y voy a decir de la República Dominicana porque es de ahí que está saliendo el saoco. Los primeros chamaquitos que están rompiendo la liga, rompiendo números en YouTube. Felicidades, ¿verdad que sí? ¿Cómo te digo? Cuando viene a ver esos chamaquitos van a ser como su papá también, con disciplina, artista. Ahí veo que el hijo del Alfa también sabe tocar el piano. Los dos saben tocar el piano. Son durísimos. Que Dios los bendiga, de verdad que sí. Yo espero que todo le vaya bien. Y para adelante. Pero ese baile, Alexander, eso está regado en TikTok, Instagram, Snapchat. Everybody's getting started to that. All the little kids, you see like all young kids getting started to that song. You should make a little dance. So, you know what I mean? We can send a little piece to el Alfa. What do you think? I don't know. I might be a little nervous. Oye, y que nervioso, tú le dijo a su padre, ¿cómo nervioso, loco? Oye, ahora. ¿Qué le digo? Fue bacano que lo subió también para la tarima, por la primera vez, y los chamaquitos rompieron la liga. Oye, cogieron esos micrófonos como que fue
ya 500 veces que se han subido en una tarima. Que Dios los bendiga de verdad. Eso es bacanería. Se sintieron, tú sabes que a veces los niños se ponen como tímidos. ¿Tú me entiendes? Pero los chamaquitos salieron como que la tarima fue de ellos, ya tú sabes. De verdad que eso me alegra. Sigan trabajando, chamaquitos. Y llévese de su país. Eh, señores, antes de seguir para el próximo tema. El Alfa, Ángel Dior, no, el Alfa, Flow 28 y el otro chamaquito, ¿cómo que se llama? Que no se puede dejar atrás, no, déjame buscarlo, que yo no voy a poner ningún huevo. Deja ver, no lo voy a dejar atrás, ¿no? El chamaquito tiene un flow de madre. Eh, la canción Rico Feo. Oye, de Polo Jo allá. Ese chamaquito está de madre también. Tiene una voz que desde que yo escuché esa voz yo dije, mielquina, el chamaquito se va a meter. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando, no se detenga. Porque tú sabes que si esto es lo que te gusta hacer, no puedes dejar que nadie se te meta en ese futuro tuyo. Siempre y cuando tú hagas la cosa bien y siempre y cuando te lleves de la gente que te van a llevar a donde tú quieres llegar, como yo siempre he dicho. Mi gente, denle a like, suscríbanse, comenten, denle a la campanita. Tú sabes que esa es parte de la vuelta. Antes de seguir, quiero darle las gracias a Noel del Mercenario que me dio la entrevista. Se dio bien. Gracias a Dios, la gente le están llegando. A la gente le gustaron también. Mucha gente están tirando mucha vaina por el DM detrás de cámara, pero imagínate, eso es parte de esto. No se quillen conmigo, sabe que yo soy puro. Mi gente, Dillon Baby. Dillon Baby, ¿cómo le digo? Dillon Baby está prendiendo la pámpara, pero se están metiendo demasiado lío. No quiero hablar mal de él, pero es un chamaquito que muchos lo están envidiando. Y lo digo así porque el chamaquito de repente se prendió. Que peine 30, que esto, que. El chamaquito está prendido, pero tiene que cuidarte, mi niño, porque esto está bien. No a todo el mundo le gusta la payasería que tú haces. Normal. Pero a la misma vez tú lo ves como una gracia. Tú lo ves para que la gente te conozca, para que la gente vea cómo tú eres. Si tú eres así normal, ya. El que le gustó, amén. Y el que no le gustó, tú tienes que respetar eso, porque puede llegar un aburrido y hacerte un daño. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Me entiendes? Y más si tú ves que tú tienes un futuro. ¿Me llegaron? Eh, sigue joseando, loco. Eh, tú nomás tienes que tener más cuidado en la calle, haciendo toda esa checha. Como te digo, no todo el mundo le va a gustar eso, loco. Eh, está pegado feo, feo. No dañen tu futuro, loco, así no lo quieras. De verdad que no. De verdad. Eh, y recuerden algo. Y esto es para todos los artistas nuevos. No importa si son de Chile, Panamá, Uruguay, en el mundo entero. Cuando ya tú tienes una pegada y a la gente ya le están reconociendo a todo lo que tú haces, hay que bajarle algo a muchas cosas, señores. Like I'm saying, like, when you get famous, you gotta stop doing certain things that you're not supposed to do, or things that you used to do before that are not good for you. You know what I mean? Mm-hmm. So, like, for example, you become famous with, playing sports, or doing something that's gonna do good for you. You can't do all the negative stuff. Yup. You know what I mean? Yeah. Give a little message to these young kids growing up. They're trying to do something with their life. Whether it's baseball, football, basketball, teacher. Like, say a little something. So to y'all little kids that wanna Look at the camera. It's okay. like to y'all little kids that wanna go professional, y'all gotta stop doing the negative things that you did before and stay positive and Amen. keep on play basketball, try hard, don't stop, fall down,
get up, try again. Practice makes perfect. There you go. It's only right. It's only right. Solamente tienen que darle gracias a Dios siempre. Denle gracias a Dios siempre, señores. A lo que están subiendo a la gente que lo están reconociendo. Y que la pegada se le está dando como ustedes nunca pensaban que le iba a suceder. Esas son bendiciones de Dios, acuerden eso. Mucha gente está preguntando qué es eso que yo tengo en mi mano. Es un lighter. Para aprender, antes de seguir, Alexander, ¿qué tú piensas de ese kendo que está atrás? Que se llama Palo Santo. Yo, that thing smells so good. I'm not gonna lie. El que no ha comprado su vela, go get yours. Yup. Palo Santo. I'm telling you, you're not going to regret it. Thing smells so good. You feel a nice peace too. I needed it for the studio. I needed it. I appreciate you guys for real. Pure Essentials, go get yours. So yeah, I'm gonna keep going. 50 Cent. 50 Cent. He started like making music in the 90s. You know what I mean? Late 90s. And he didn't get famous like that until he was like in 2003. So imagine that's almost 4 or 5 years of trying to like have the people get to know him, people listen to his music, what he does. But then you have these people who become famous one day after another. You know what I mean? Yeah. Like if you do something right now, all of a sudden you go viral. That's it, you're famous. 50 Cent, he couldn't do that. And that's what some of these kids, some of these artists, some of these whatever professional thing you have going on, if it doesn't happen today, it doesn't happen tomorrow, it's going to happen one day. You just have to keep striving. You have to keep going. There's no stopping to this. You know what I mean? So just think about that. 50 Cent took him 4 or 5 years to get where he's at, and he hasn't stopped. You know what I mean? I'm gonna get into the topic about Ja Morant. He's bugging. Yes, sir, he is. I'm gonna say what I gotta say, and then I'm gonna let you speak up. All right. Okay? I already spoke about Ja in another podcast, and I even said one more slip up and he's done. Yup. You know what I mean? I just don't understand how you got all this money and you got all this clout going on, but you can't have a security guard or a person that is allowed to, to carry a weapon so you won't get in trouble if anything happens. You know what I mean? Yeah. And that's like I was saying with the before stuff. If you're famous, you have to let go of the what? The negative. That's it. So my thing is if you're not allowed to carry, a weapon, just hire somebody. Somebody who has a clean record, you know what I mean? Someone who's not scared to react when something's gonna happen to the famous person. You know what I mean? Obviously you're not there to scare the people, but you have to protect yourself. But like I said, if you're already famous, you shouldn't even have to be worrying about. Even if you're clean, even if you have a license to carry, you know what I mean? You shouldn't be going through that. That's you want to leave that to the side. You don't need that. Yeah, I understand. Ja Morant, he comes from a place where the population where he's at is probably like only like 4,000 people live around there. Imagine we live in a population of 800,000 people. You know what I mean? So people would say like, oh, Ja Morant, he's crazy. Ja Morant, he's not about this life. He's not about this. The thing is that they already see him as a famous kid. They give him millions of dollars, and they already think that just because he's in there, that he's, that he had a normal life.
And obviously, I'm not saying that he's doing the right thing with all the stuff he's getting in trouble with. You know what I mean? But it's like if you have certain friends, if you have certain friends that are riding with you right now, and when you become famous and you leave the hood, they have to respect what you got when you got going on, what your positive life that you got going on. I rather people say Alex doesn't love the hood no more instead of saying Alex doesn't want to leave the hood. You know what I mean? You have sometimes, obviously you have to look for your family, when it's the right time, but when you have something good going on, you have to really focus on yourself. Yeah, yeah, yeah. You know what I mean? So, what do you think about Ja? Like, he's way too young, like, to be, like, having all this stuff going through him. And, like I don't know what's the point of, like, just trying to carry a gun. Like, he's over here making millions of dollars and deciding to, have his gun up. And it's all his fault, because once he gets out of the NBA, it's going to be his fault that he's not going to be able to earn any more money. Right, it's nobody else's fault, it's him, right? And a lot of people are going to notice that. And, like, if he tries to go get a job somewhere else, they're probably not going to let him, because, like, all the things he did. And then one day, it's going to be his fault if he loses all his money. That's it, point blank. Come on, you got a whole 11-year-old saying that. You know what I mean? It's like, come on, when I'm telling you that my kid loved watching John Morant flying over people, doing all these moves, all these spins, and then for this to happen, like I don't want my son to be talking about this, but at the end of the day, it's somebody that he followed. So now he's seeing all this all over the news. You know what I mean? It's nothing that I've been hiding from him, or that somewhere he has to go and hide to go see what's going on. That's everywhere. And that's something that these young kids gotta watch. You know what I mean? You become famous, leave the streets alone. Especially if you come from a hood. I know it's not easy. I'm telling you, I know it's not easy, but it's something that you have to avoid as much as you don't want to. You want to show the hood love, or the hood wants you to show love. Do it in a way that you know is gonna be something positive. Stop doing things for the clout, for the bad clout, for the negative clout. You feel me? Because all these young kids are watching that. All these elementary kids, all these middle school kids, all these high school kids, all these college kids. You know what I mean? It's only right, bro. Um, nah. Denle a like, suscríbanse, comenten, denle a la campanita. Usted sabe que uno siempre viene con vainas diferentes. Señor, yo estoy viendo que en Venezuela está pasando muchas cosas malas. Y yo estaba viendo que había más de 500 gente tratando de cruzar de Venezuela para México y de México para Estados Unidos. Pero que oye, cruzando el lago, habían policías de aquel lado que no dejaban que la gente cruzara. Y la gente cruzando con ropa, con comida, con niños de 2 años, niños de 3 años. O sea, ¿qué es tan malo de estar en Venezuela que esto está sucediendo? Y da pena, porque, como yo dije en un par de podcasts atrás, que lo que pasó en Juárez, con toda esa gente que querían cruzar para Estados Unidos, y lo dejaron trancado en un lugar, y que ese lugar lo prendieron en fuego. Y yo creo que hay que hacer algo. Yo no, ¿cómo te digo? Yo no apoyo, ¿cómo te digo? Como que yo no lo veo mal que la gente estén cruzando para estos lados, porque al final están cogiendo su lucha para llegar acá. Eh, pero yo lo que digo es que hay que hacer algo.
para que eso deje de suceder, para que gente dejen de morir, para que niños dejen de morir, para que familias dejen de perderse mientras estén caminando por esos montes. Hay que hacer algo, porque eso da pena. ¿Entienden? Eh, paz, paz para Venezuela. Espero que todo se arregle. Espero que Papá Dios ponga su mano entre esa gente, porque de verdad que no es fácil. Y no solamente los venezolanos, hay muchos lugares también, tú me entiendes, pero de verdad que está mal eso. Y espero que todo le salga bien, de verdad que sí. Um, you heard about that TikTok ban that's going on in Montana? Yep. What do you think about that? Like, do you know a little bit about that, or I mean, I heard about it like a little bit on like TikTok. you can speak up a little bit? Yeah, I heard about it like a little bit on TikTok, but like I don't really know like a lot about it. I think what's going on is that there's too many kids when they're swiping up, they're looking at things that they're not supposed to. Yep. There's a lot of things going on TikTok that shouldn't be happening. I honestly feel like TikTok should have that option that, like, for example, YouTube has, Yeah, like that. that there's age limits when you're gonna download YouTube. You know what I mean? So, you know, kids should only be watching stuff with sports, stuff, positive stuff, things that kids can be watching. You know, sometimes, like I said, things come up, and you hear in the background somebody swearing on a kid's phone, and that's not good. Um, maybe that's probably why over in Montana they took it off. If it happens here, then you ain't having no TikTok. Oh, okay. I still got YouTube Shorts. Same thing. Yeah, but TikTok does have it. It's like 12 plus, but like like you said, they should have like when you like download it. Yeah. They should have like that option like how old are you? Mm-hmm. Like from like the scale and Mhm. and like 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 Apple should like make like a deal with them. Yep. Like make a phone that you have to like put in your age so TikTok knows. So that has to come from the App Store. Yeah, so like TikTok knows that like if you're lying or not. So like you can put your age in, and if TikTok will know if you like lie or not lying. Right. Well, he's definitely correct about that. You know, um, I just feel like I said, kids should be watching sports stuff, dance moves, cooking stuff, um, just stuff for kids, stuff that you guys shouldn't be watching, because nowadays this generation is, you have kids your age, doing things that you have 16-year-olds are doing, 18-year-olds are doing, and it's the way that they're being raised at home too. That's another thing, because sometimes you have these parents who don't pay attention to their kids' phones, and then the kids just do whatever with their phone, and then these kids are, either whatever they see on TikTok, they're gonna go do it somewhere in the streets, or if they see somebody hitting somebody, they're gonna go hit somebody. You know what I mean? So I feel like violence should be banned. Violence videos should be banned from TikTok, especially when it comes to kids. Yeah, I know a kid that like he would like he likes like violence. He he scams people to get a lot of money. He's young. He has a slit in his eyebrow. His mom doesn't care. I don't know. See, these are things that scare me. You know what I mean? It's just it's not it's not something that I would want my kid to go through. You feel me? Um, it's sad the world we live in. But you obviously know I would never raise you a certain way where you're not supposed to be raised. Yep. And the same thing goes for your little sister too. You know what I mean? Um, you know,
hi to my daughter Annalise. She's around there. Señores, first of all, like, subscribe, comment, share. Yo, hit that bell so you get like daily posts. You heard? You heard them. Señores, el Dotolcito. El Dotolcito tiene su lío. Tiene su lío y da pena que él tiene que pasar algo así, ¿tú me entiendes? Porque con un padre, como el doctor, no creo que él debería de pasar eso, pero como te digo, yo tuve la edad que él tuvo también. Yo tuve mi momento también, yo, ¿sabes? Yo le he dado dolor de cabeza a mi padre, pero ya con el tiempo, uno tiene que ya pensar en sus padres también, cuando uno va a hacer la cosa, ¿entienden? Tú sabes, siempre cuando uno va a hacer algo, no importa lo que tú vayas a hacer, siempre los papás siempre van a tener eso pendiente. Pero ya, como yo digo, uno llega a una edad que uno tiene que pensar en su padre también. Entonces, ese muchacho andaba con su mala juntiña y lamentablemente el papá nunca le enseñó eso. El papá lo que siempre lo apoyaba en el sentido que cuando querían salir, el papá salía con ellos también, se iban para la discoteca, tú sabes, hacían cosas, padre e hijo, que parecían amigos. Y eso es bacano, ¿entiendes? Eh, pero como dijo el lánguido dijo que al final de la jornada el doctor no se puede sentir culpable de eso. El lánguido dice eh, que el doctorcito se metió en ese problema porque él quiso, no porque alguien lo presionó, ¿me entiendes? Y tiene que pagar por lo que hizo. No digo que él hizo lo que sucedió, pero tiene que pagar por lo que está pasando, ¿entienden? Yo no le deseo mal a nadie, menos cárcel ni muerte a nadie, pero da pena que esto está sucediendo. Pues como te digo, tiene un padre demasiado bueno. Siempre lo cuidaba, le daba su gusto, le daba su cuarto. Cuando tenía lío, el papá estaba ahí. Cuando te digo lío, te digo que si había una cuenta, por ejemplo, de 60,000 pesos, el papá lo resolvía. ¿Entiendes? El papá le mandaba su cuarto por vía, eh, por vía teléfono, para que él, tú sabes, para que resolviera ese problema. Pero ya cuando se trata de cosas así, ya el dinero no tiene que ver con nada de eso. ¿Entiendes? La fama del papá, no digo que está por debajo ahora mismo, pero la República Dominicana entera y muchos lugares en Latinoamérica saben lo que están pasando. Porque lo que sucede es que el doctor Natra viene de una plataforma, la más grande de la República Dominicana, los Foques Radio Show. Un saludo a los Foques. eh, y lamentablemente la gente lo que van a decir, ese que trabaja en Alofoque, ese que tiene su canal también, que se llama el Doctor Nastra, ¿entiendes? Ya él ha hecho para de entrevista con el papá. Eh, da pena, da pena eso. Yo lo que digo es que desde que eso sucedió, él tuvo que hablar con el papá de una vez. Porque ya ese caso tenía más de un mes y lamentablemente ahora fue que salió la luz. Y mira lo que está pasando a ese muchacho. Tienen que estar arrancándose la cabeza, diciendo que papi, que papi, que papi. Que papi me dijo, que papi esto y lo. Y no solamente su papá, mucha gente también en los medios de comunicadores. Que estate tranquilo, que tú estás jodiendo mucho, que tú en la calle, mira, este muchacho que está aquí, que si Dios quiere, que yo me vaya más grande de aquí,
yo no voy a dejar que él me esté en la calle de que jodiendo, nada de eso. ¿Me entiendes? Yo tengo que cuidar a mi muchacho. Yo no lo voy a tener preso tampoco. ¿Me entiendes? Yo no lo voy a tener en la casa y que tú no puedes salir. Pero tengo que saber en qué está el hijo mío. Porque tampoco yo voy a estar criando muchacho que haciendo lo que él quiera. Claro, llegan a una edad que tú tienes que soltarlo en banda. Pero a los hijos, lamentablemente, los hijos son hijos. El ánguido lo dijo, su hijo es su hijo. Por más que el doctor de quillao, ese es su hijo y él siempre lo va a apoyar. Pase lo que pase. So, what I'm saying is that I want you to think that, you know, if dad becomes famous one day because of this, because of my podcast, you know, you and your sister, you guys can't be, out there just doing whatever you guys want. I have to take care of you guys because at the end of the day, you guys are kids to a famous person, a person, a YouTuber, a person who does podcasts. You know what I mean? Because if, something happens to you guys because of you guys' fault, because I never showed you guys bad stuff. So if something happens to you guys, God forbid, knock on wood, I'm going to feel that fault, which I shouldn't. Why? Because you chose to do whatever happened. You understand? So it's like, even if I don't become famous off this, let's say you become famous, playing basketball, doing something. You don't want your little sister acting crazy out there. They're gonna be like, "Oh, that's Alexander Encarnacion's sister." She's doing this and the third. You don't want that. No, I don't. It's gonna make you feel some type of way. You're gonna feel embarrassed about it. You know what I mean? So it's like the same way that I take care of you guys, you have to take care of your sister too. When it comes to something like that, when it comes to everybody knowing who you are, it's like, everybody knows Papa. So when everybody sees me, they already know that's Papa's kid. You know what I mean? So it's only right. Yo nunca voy a criar a los hijos míos con mala vibra. Siempre cosas positivas. Vuelvo y repito, doctor, usted no ha hecho nada malo, usted siempre ha sido un papá bueno. Siga así mismo con su cabeza para arriba. Y no deje que la gente te metan cotorra. Paz para tu familia. Pronto esto va a pasar. Y yo sé que el doctorcito lo va a pensar 500,000 veces. Pero nada. You guys already know this is the back podcast with no cut. My bad, I said that wrong, right? I said the bog. Did I mess up? Yes. This is the back podcast with no cut. La Funda podcast sin corte. Ya. La Funda Podcast. Sin corte. La Funda Podcast. Sin corte.